Ready? Ready! Okay, guess the fruit naman tayo ngayon. Next ay start. Apple. Apple. Tama! Okay ah. Oy, 100. Next. Banana. Banana. Tama. Mamamali ka. Tingnan. Next. Grape. Grape. Oh, grape yan. Tama. Grape. Oh. Ano yun? Patasan. Next. Watermelon. Tama. Pwede na yan. Oh. Next. Mango. Tama. Kala ko mangge. Ako pa sa'yo. Next. Alam ko yan. Kiwi. Tama. Ayaw. Ang swerte. Orange. Ayaw mo ang pata. Next. Dali. Mali. Ha? Mali. Mali. Next. Papaya. Tama. Papaya. 1, 2, 3. Next. 5, 4, 3, 2, 1. Wala. No, nilaksan. Dinasal. Next. 5, 4, 3, 2, 1. Next. 5, 4, 3, 2, 1. Next. 4, 3, Pomegranate. Mali. Ha? Pomegranate. Mali. Okay. Overrated daw eh. Pomegranate. Pomegranate. Wala! Takot mo yung butas, kaya lang sa butas. Pomegranate. Pomegranate. Mali. Ang sagot ay pomegranate. Nice. Next, 3, 2, 1. Go. Apricot. Tama. Galing. Goy. Tama siya eh. 3, 2, 1. Passion fruit. Tama. Okay, next. 4, 3, 2, 1. Foreman. Si Foreman. 3, 2, 1, go. 5, 4, 3. 5, 4, 3. Mali. Next. 4 suman. Mali. Bye.